ছোঁড়া ভোরে এবার মা রুটি করছে আর ছোঁড়া এরকম করে মোবাইল বসে বসে চেয়ারে বসে করে মোবাইল দেখছে বেটাটা। এবার মা রুটি করা হয়েছে তখন কইছে এই তোর দাদাকে করে নেস্তা রোল রুটি লে, রুটি হয়ে গেছে। আচ্ছা আসছি, অনেকক্ষণ এসে মোবাইলে ধ্যান চলে গেছে, পয়সা আছে। বলছে এই দেখতো তোর দাদাকে, মেয়েটাকে পাঠাচ্ছে, দেখতো তোর দাদাকে কেনে আসে না। ও তখন গেল একটা আগিয়ে, যে যখনই মোবাইলের কাছে গেলে মানুষের নজর আগে মোবাইলে পড়বে। ওখানে যখন গেছে ও মোবাইল দেখে দেখতে আছে, কেছে দাদা এদিকে হাত চলছে, দাদা আম্মা ডাকছে, দাদা আম্মা ডাকছে। বলছে থাম যাচ্ছি। এবার বোন মনে করছে দাদা যাবে, তাহলে 100টি চলে যাবো, আমরা একটু দেখি অক্ষণ দুটা হলো। 3 নম্বরে অনেকক্ষণ পরে মা যখন দেখছে আইলো না, তখন রুটির থালাটা হাতে করে চলে এসে কইছে তুই খাবি না রে, ধরলে রুটিলে। আর ওরও নজর চলে গেছে মোবাইলে। ও রুটি ধরিয়েছে দেখিয়েছে, ও রুটি ধরিয়েছে দেখিয়েছে। 4 নম্বরে ওর আব্বা এসে এসে কইছে আচ্ছা তোরা সমা অসমাকে কিছু বুঝিস না তোরা, আচ্ছা মাঠে যে যেতে হবে কোনো খেয়াল নাই, কি এমন তোরা মোবাইলে পেয়েছিস যে দেখছিস। এবার স্ত্রীর আর নিজের বেটির মধ্যখান দিয়ে মুড়ি বাড়িয়ে কইছে কি এমন পেয়েছিস। ও ভুলে গেছে সব টিভিলে দেখে। 8টা কখন লাহারি খাবার টাইম গেছে, মাতাল হয়ে গেছে। বয়স্ক দাদু বলতে, এবার বুড়া মানুষ খিদে লেগেছে, ওখানে কইছে কেউ আজ বাড়তে নাই না কে খাইতে টাইতে পাবো না। যখন বুড়া দিয়ে কইছে এটি ধর তোর দাদু খাইতে পাইনি আজ, আঁকা বক্কর তোর দিয়ে গেছে। এই হলো অবস্থা। মোবাইল চালাবে আর দেখেলা টিভি, লাইকা লাইকি আউরি মিয়া बीबी, लाइका लाइकी और मियाँ बीबी। एकर घर में इस्लामी रिवाज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ইসলামী রেওয়াজ নাই, কোনো যে একটা দুয়া লিয়া, কোনো একটা সূরা লিয়া, কোনো একটা হাদিস লিয়া গবেষণা করে জীবনে দেখেছেন যে বাপ মা ছেলে মেয়ে কেউ সবাই মিলে বসেছে? বসেনি। জীবনে একটা আয়াত লিয়ে বসেনি যে একটা এই দুয়াটা মা এরকম, এ বাপ এই দুয়াটা বাপ এরকম লিয়ে বসেছে? কোনোদিন পাবেন না। কিন্তু এই মুসলমানকে পাবেন টিভিতে, এই মুসলমানকে এক জায়গায় পুরো ফ্যামিলিকে পাবেন মোবাইলে। হ্যাঁ তো লাইকা লাইকি और मियाँ बीबी एकर लगाता एकर कोनो गौवा समाज नहीं खे। हाँ समाज नहीं खे। हम हो कैसन मुसलमान बनी लाज नहीं खे। हम हो कैसन निशान बनी लाज नहीं के। केहू बोले सैयद, केहू बोले मंसूरी। खास करके ये शेर सुन ली। अरे भैया कुरान में कहीं लिखल बा कि तू इतना पढ़वा तो तू देवबंदी बनबा ना। इस्लाम मिल्लत वाहिदा, सब एक ही मिल्लत है हम लोग। एक ही मसलक, एक खुदा है, एक है सबका रसूल, एक है सबका रसूल। एक ही मिल्लत, एक ही मजहब, फिर भी एक ऐसी भूल, फिर भी एक ऐसी भूल। क्या भूल है? केहू बोले सैयद, केहू बोले मंसूरी, केहू बोले शेख, केहू बोले अंसारी। भैया इस्लामी ऐसन मिजाज नहीं खे। हम मिजाज नहीं खे। हम हूँ कैसन मुसलमान बनी लाज नहीं खे। दिन रात बीबी से करेला झगड़ा, तलाक देबे और मारेला बजरा, तलाक देबे और मारेला बजरा। मूर्खर पहचान जानेन, एक একটা মূর্খ না হলে 25 বার জীবনে তালাক দিয়ে বসে আছে। একটু কোনো কথা হলো তালাক দিয়ে দিতে, আর বোনা তালাক তুললে দিয়ে দিলে। শরিয়াত বুঝতে গেলে তালাকে মজাকো চলবে না, রাগও চলবে না। ই জাহেল আল্লাহর কোরআন পড়লে তো কিছু বলবে, ও জীবনে কতবার তালাক দিয়ে বসে আছে। যখনই রাগ হলে তুমি তোকে ঠাক দিলু। दिन रात बीबी से करेला झगड़ा, तलाक देबे और मारेला बजरा। लगा तो ये कर कोनो गौवा समाज नहीं खे। हाँ समाज नहीं खे। हम हूँ कैसन मुसलमान बनी लाज नहीं खे। ली अब सुना बेनी बतिया कुरानी, रब के मनाला ये दुनिया बफानी, रब के मनाला ये दुनिया बफानी। अरे बतिया खुलल बाई कौन राज नहीं खे। हाँ राज नहीं खे। हम हूँ कैसन मुसलमान बनी लाज नहीं खे।
ओरे मोबाइल चलावे और बजावे लगाना, मोबाइल चलावे और बजावे लगाना, ओह से परेशान अपना बेगाना, ओह से परेशान अपना बेगाना। एकर जिंदगी में कहियो नमाज नहीं खे, हाँ नमाज नहीं खे, हमहू कैसन मुसलमान बनी लाज नहीं खे। हालत देखी हमनी के, मोबाइल चलावे और देखे ला टीवी, लइका लइकी और मियाँ बीबी।